हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ आज हूँ फेब्रुआरी मास 11 तारिख रविवार आशा करें आज दिन समस्त मंगलमय हो मु सुमन स्वागत करछि आज एक नया भिडियो को देखा जाऊ आज कौन कौन ओके क्षीर दुहा सरीगला एपटे धान बतुरा चलछि बतुरा आउपटे अधा धान सीझा धान गुड़ा बाहर कर दिखाई बस्तार भी फुल हो जाते गोटे नहीं जावा ताको धान जो से बतुरा होगुड़ार सारू सीझा है सारू सीझी जाइए तो आम भात बस नाना विभिन्न प्रकार शाग काटार व्यस्त शाग गुड़ा नहीं देवी अपा घर ये पैक कर दिखाई से आम क्षीर पैक कर दिखाई से सोसाइटी जीव आजा आजा बाबू दादा पिठा खाई पानी पी सारा डाकला ना ना दादा तोते डाकला ना ना डाकला देख देख कहूँ पछा 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 बाँ को डाण को देख देख हाँ जे किस प्रॉब्लम होती ए बढ़िया बेटा लिपु एटा किए लिखिला वो एटा तो मोर काम नहीं कहीं 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 भाई जोर लगा के डाहां को हे गला आरी पछबु कि नहीं हेटी जगह नहीं ना पारबू नहीं नहीं पारबी जे आरी के नहीं पछबु हो थाउ थाउ सेतकी वो अटको 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 पछ गोटे मो नाटा किए लिखला कोना ए पछा एटा देखि ए मधु न के बनो ए खेला जा के मधु टॉलीटारे नखिजी हेटा नाटा होय किए लिखता हेई या कदिल बाड़ी से बगलिया छिला जाए हेते लगी सब नुआ चुन बड़ा ओय वो से लिखि दी एटा रंग कोटा बड़ा रंग लगन नहीं ना ए रिंग रुआ में रंग को दो सतो लिखि दी रंगटा बोलदा बड़ा जी लिपू ओय मु को दिन ठंडा पीली जे ताकि से देखे केबे मु ठंडा पीथि ओहो को दिन कोन भाई से सही कथा पर मने अछि मु कहति आज के बेसी मटन खाइ दैछु के गला बसिके ठंडा पीथि सीधा तो सेठु बसिलु घरे उलेइ आ बड़ बाबू आ मु मार देबी आखिरे पड़ले बाबू बहुत जोर जळियो प्रबल है आई तुझे गाड़ी बुला ड्राइवर बुला गाड़ी छना वो गाड़ी छाड़ी के ठंडा काम अच्छी ना नहीं दे गाड़ी नहीं हो गाधुआ और भी मार दो ए साथ की पे खुल तू हो तू कौन संडो ना मेंढा मुंडो तो मुंडो नहीं यार हे जीवो एपटे हे जीवो यार आज सकाळू कोन खाइजे सानू सकाळू सानू कोन खाइजे खाइ देछि कोन खाइछि कोली कोन खाइछि कोन खाइछि कोन कहि देति अंडा चप खाइछि एग रोल मम्मी खाइबे मामा पानी के दियो किछि न खंडा दुटा दुटा खाया दुटा अंडा गुटे एग रोल डबल एग रोल गुटे दुटा ओहो आज आ गुटे डिजाइन रो तो पिठाटा कर दवा ता ऊपर अंडा कर दवा एपटे उल्टे दवा एपटे उता ठीक रोल मिटे करिया जाय हमें चकुड़ी रोल कर दवा मुइटा नडी दियो एग रोल करबा सादा एग रोल करबा हां ई फंडला एग तट्टा तो आइसो बाबू सादा किनते हो एग इज नॉट आइसो एग इज फ्रूट एगटा गोटे फ्रूट
ଫ୍ରୁଟ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ବୋଇଲେ ଫଳ ହେ ତୁ କ'ଣ ଫ୍ରୁଟି ପିଇବୁ କିଏ? ଦିଅ ତୁମେ ସେଦିନ କହିଥିଲ ଦିଅ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମକୁ ଦେବି ବୋଲି। ଦିଅ ନା ଖରାଦିନ ଟିକେ ଆସିବ ପୁରା ଶୀତ ସେଦିନ ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ ଜାଣିଛି ଯେ ଗଲାବେଳେ ସେଠୁ ପିଇକି ଆଇବ କହିଥିଲେ ଦିଅ ନିଅ ନିଅ ଆ ଦିଅ ଦିଅ କୋଉଠି ଯିବ ବାବୁ କୁହ କ'ଣ ଖାଇବ ଆଗେ କୁହ ସେଇ ହିସାବରେ ବଜେଟଟା ଏଇଠି କର କେତେ ଟଙ୍କାରୁ ଖାଇବ ଦାଦାକୁ ପଇସା ମାଗ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ସବୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ହଁ 250 ଆଣି ଆସିବ ଚିକେନ୍ ଆଣିକରି ଭାଜିଦେବ ଆମୁଳେ ଦେଇକରି ଖାଇଦେବ ସକାଳେ ଏଇନା ତୁ ଆଉ ଖାଇନି ଖାଲି ମୁହଁଟା ତ ଚମ ଚମ କରୁଛି ଆଉ ଖାଲି ଆଗରୁ ଥଣ୍ଡା ପିଇବୁ ଖାନା କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ପିଇବ ଏଇଟା ମୋର ଦୁଇଟା ବୋଲି ଦାଢି ବାହାରିଛି ତୁ ସେଗାକୁ ବି ଘିଞ୍ଚୁଛୁ କିସ ପାଇଁ? ହଁ ନିଅ ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ଆମ ତ ଘରେ ଫ୍ରିଜ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ତୁମ ଘରେ ଫ୍ରିଜଟା ଅଛି ନହେଲେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ସେଠି ଚିନି ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ତ ସେଇଟା ଭଲ ନାହିଁ ନା। କ'ଣ ବାହାରିବ କାହିଁକି ଏମିତି ବଡ଼ ଥର ମାରିଦେଲା ଆଖିରେ ତାର ପଶିଗଲା। ଆଜି ବଡ଼ କାଲି କାନ୍ଧରେ ବସିଥିଲା ଆଜି ସାନ ବସିବ ଆଜି ବଡ଼ ଗାଧେଇ ନାହିଁ ସାନ ବାବୁ ଆଜି କେତେ ପାଠ ପଢିଲା ଜାଣିଛୁ? କାଲି ବନଭୂତ ପଡିଛି ଆଜି ଲେଖିଛେ ସେଟା ସରିଯାଇଛି ଚମକିଲା ଅର୍ଡର କରିବା କହୁଥିଲା ପରା ଏତେ ମତ ପୁରା ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଅର୍ଡର କରିଦେଇଥିବ ଚୁପ ଚୁପ ନାଇଁ ଟ୍ରିମରଟା ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଖେପଚିକିରି କାଟିଦେବା ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ତୁମ ଦାଢି କାଟିଦେବି ମୁଁ ତ ଦାଢି କାଟିବି ତୁମେ ନିଜେ କାଟିବ ନା ମୁଁ ଏକାବେଳେ ଖେପଚାଇକି କାଟିଦେବି ମରା ଦାଦା ଏଥର ଦାଢି ରଖ ପରା କେତେ ଲମ୍ବା ରଖ କନା ଦାଦା ଏଥର ଦାଢି ଗଲେ ମୁଁ ତୁମ ଚାରିଆଡ଼େ କାଳେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାରିଦେବି ତୁମ ସ୍ୟାଣ୍ଡ এই কুকুরাটা উঠলারে অন্ডাটা ফেলে দেখে যায় ହଁ ଏଇଠି ଉଠିଛି অন্ডা ফুটে ଦେଖ ପାଇଛି ନା ଦେଖ ନା ନାଣ୍ଡା ହେଲେ ଚିଆଁ ବାହାରିବ চিনা দাঁড়ি ସେଟା ଫୁଟେଇଲେ ଯିବ ଫୁଟେଇଲେ ହଁ ସିଝେଇକି ଫୁଟେଇଦେବ ହେଲା ଚିଆଁ ବାହାରିବ হে ସବୁ ଆଡେ ନାଇଁ ଚନ୍ଦା ଚନ୍ଦି କରିଦେଉଛୁ ଜାଣେ ତେଣେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାପା ଟିକେ ମାର୍କେଟ ପଳେଇଥିଲେ ମାର୍କେଟରୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପନିର ଆଉ ମୁଁ କାଟିକି ତାକୁ ଛାଣୁଛି ପନିର ଛାଣିଦେବା ତାପରେ ରେଡି କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ ମା ତା ତରକାରୀ କରିଦେବ ଆଉ ଏମିତି ଛଡ଼ା ଯାଏନି ଚାଲିଲେ ଛଡ଼ା ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଲେ ଶିଖି ପୁରା ପାଖେଇକି ଛଡ଼ାଯାଏ କେତେଦିନ ଛାଣିଲେ ମୁଁ ଶିଖେଇ ଦେବେନି ଆଉ ପନିର ଆଉ ଆଳୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମା ଦେବ ଦେଖିବା ସରିଯିବ ବେଶୀ ପନିର ନାହିଁ ଆମର ଖେଳିବା ସମୟ ପଳେଇ ଆସିଲା ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପେଟ ପୂଜା କରିଦେବା ଆଜି ଚା ପିଆ ଟାଇମ୍ ଯଦିଓ ହେଇନାହିଁ ଯଦିଓ ତଥାପି ଗେଷ୍ଟ ଆସିବାର ଥିଲା ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରବଳ ଚା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କିଏ କେବେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଚାଟା ଟିକେ ଭଲସେ ବନାନ୍ତିନି ନା ଆଉ ଚା ତ ନଷ୍ଟ କରିହେବନି ଆମର ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଥିଲେ ଚିନି ପାଣି ଟିକେ କରିକି ସେଇଠି ଟିକେ ଚା ପତି ଢାଳିଦେବୁ ଚା ପିଇବା ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲାନି ଆଜି ଟିକେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଚା ପିଇବା
ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଇଟା ମୁଟୁ ମୋତେ ଖେଳେଇବ ନା ହଁ ଆରେ ମୂର୍ଖ ସେ ପୁର ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ଖାଇଦେ ମିଠା ଲାଗୁଛି ନଡ଼ିଆ ଦିଆହେଇଛି ଅଦାଟା ହଁ ଅଦାଟା ତାମାନେ ଅଦା ବି ଅଛି ନଡ଼ିଆଟା ଅଦା ନୁହଁ ଅଦାଟା ତାମାନେ ନିକୁ ସିଲୁକେ ଅଟକଉଛି ନା କି ଏଇ ଚିକୁ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ହେଲା ନା ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କାହିଁ ଯିବ ନାହିଁ ସେଇଦିନ ସିଲବାଇକୁ କହିଲା ନା ନା ଗୋଟେ ଟେକି ରଖୁଛି ନା ମୋତେ କଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡ ବାହାରିଲା କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ମାରିଲା ଦେଖ ଏଟା ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଦେ ମୋଟୁ ଗୋଡ଼ଟା ଦେଖ ନାଇଁ ଧରିକି ଦେ ସିଙ୍କେଟା ଦେଖାଯାଉନି ଧରିକି ଦେ ଗୁଡ଼ଟା ଦେଖା ଗୁଡ଼ଟା ଆଗ ଗୁଡ଼ଟା ଦେଖ ହଁ ଛୋଟ ହଉଛି ନା ଦେଖ ଧରିକି ଦେଖ ତାକୁ ସେଇ ତଳ ପାଦରେ ସକାଳେ କ'ଣ ଖାଇଥିଲେ ସକାଳେ ବୁଲି ଯାଇଥିଲା ସେପଟେ କଣ୍ଟି ମାରିଥିଲା କଣ୍ଟା ମାରିଲେ ଆରାମସେ ଥିଲା ପୁରା ସକାଳେ ବୁଲି ଯାଇଥାଏ ସେ ସେତେବେଳେ କଣ୍ଟି ମାରିଥିଲା ସେଇ ପିଠା ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖ ତୋତେ ତ ଏଇଠୁ ଦେଲି ଏଇଠୁ କ'ଣ ସିଲୁ ଭାଇ ଯିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ବାପା ତାର ମନ ନାହିଁ ଜଣେ ଆମେ କାଲି ଆସିଛୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିବି ପରୀକ୍ଷାଟା ସରିଯାଉ ପରୀକ୍ଷା ସାଇଡ୍ କର ନାନା ପୁରା ସିଧା ପକେଇଦେବି ନାଇଁ ବାବୁ ର ଆମେ ଖାଇସାରୁ ସେଟା ଏଇଟା ଅଛି ଭଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ତୁମ ଖାଇବୁ କି ଖାଇବୁ ଖଣ୍ଡେ এই দেখ চিকেন লেগ পিস ଦେତା ମଣ୍ଡା ପିଠା ସବୁ ଠାକ ଗାନ୍ଧି ଜଣସାରା এই চিকেন লেগ পিস ଦେଖେ ଚିକେନ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦେ ତାକେ ଟିକେ ମା ଗଳି ଦେଖେ ଚିକେନ ମଣ୍ଡା ପିଠା ମାଡ଼ିକି ତୁମ ଖାନ୍ଦରେ ବସି ଦେଖେ ଚିକେନ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେ ଇନା ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍ ଖାଉଛ ମତେ ଦେଇତେ ନାହିଁ যা গোটে লেগ କ୍ଷୀର ପିଠାଟା ନାଇଁ ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍ ଖାଉଛ ଆଜି ସୋମବାର ନା ରବିବାର କିଏ ଖାଇବ ଆମର ଗୋଟେ ରବିବାର ଚିକେନ ହେଲେ ଗୋଟେ ରବିବାର ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଚିକେନ ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ ଚିକେନଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ରୁହ ବାବୁ ମୁଁ ଚାଟା ପିଇବି ଯଦି ପଡ଼ିବ ନା ମୋ ଗାମଛା ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଛେ ଆଣିଦେଲ ନାଇଁ ଗମ୍ପାରୁ ଚିନି ହେଲାନି ତ ଓହୋ ମୁଁ ଏଇ ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଇଦେଇକି ଚାଟା ପିଇବି କହିଲେ ଆଉ ଚିନି ଜଣା ପଡ଼ିବ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ନା କିଏ ମୂର୍ଖ ତୁମେ ମୂର୍ଖ ଚୁପ୍ ନିଜା ଠୁକାଟା ଟାଟାଟାକୁ ଏଇଠି ତ ଫୁଟବଲ ଥିଲା କି କିନ୍ତି ଆଇଲା ଓଦା ଫୋଦା ପଡୁଛି ନା କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ এই বাহারে ফটো ଥିଲା ତାକୁ କେତେବେଳେ ଆଇଲା ସେଟା ସବୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଦୁଛ ଏଇଠି ତ ଏଇଠି ବଲ ରଖିଲେ ସେଠି ଏଇ କିଏ ଯେ ବଲ ପାଟନା ଦେଖି ମାଗିବ ଅଛି ତୁ ଡାକୁ ଫୁଟବଲଟା ଗୋଲଟା ଗଡ଼ିକି ପଳେଇବ ବଡ଼ ଭାଇ ତୁଛ ବଡ଼ ଭାଇ ତୁ ଗଣ୍ଠା ମାରି ପଳେଇ ଆସିବୁ ସେଇବେନ୍ ପଡି ଗଡି ପଳେଇଥିଲା ବଡ଼ ଭାଇ କାଲା ଜାଦୁ କରୁଛି ତ ଏଠି ଆଉ ନା কি କରୁଛ ବଡ଼ ଭାଇ କାଲା ଜାଦୁ କରୁଛି ତ ଫୁଟବଲଟାକୁ ମତେ ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଇ ଦେଇକି କ୍ଷୀର ଚାଲିବ ସେଟା ଚିନି ଅଂଶ ହେଇଯା এইটা ହେଲା ତମର ଏଇଠି ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାମଲା ପଡ଼ିବ ହେଲା ଲିପାକି ମିସ୍ ଦେଇଛନ୍ ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଖେଳିବି ହେଲା ରହ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇସାରୁ ଆମେ ଟିକେ ଚା ପିଇ ସାରୁ ମୁଁ ବି ଆଜି ଖେଳିବି ନା ଫୁଟବଲ କାଇଁ ହେଲା ତୁ ତ ନିଜ ହାଡ ଚଲି ପାଖରେ ଫୁଟବଲ ଇନା ଜାଣି ହେଲା
आज इवनिंग ड्यूटी मोर लगी जाइए चुली शाल है धान सीझा हो निआ जोड़ुची चलू ड्यूटी कंप्लीट करके जीवा जल्दी आज दिन सारा गेम खेलने खाली कुतु कुतु है हाथ गुड़ा हो जल्दी जिते जल्दी हो खाली दाउ दाउ कि निआ जड़े दूसरी एवं रोषे रूम मोर काम चली दिन बेल भी रोषे करी पनीर छणा छुणी सरला भात खावा बाहरी आ बोली पनीर तापर मन को पशिला पनीरटा हो खाली भात खाइबी पनीरटा रोषे करी जो सन्ध्या है माँ कहे जाते रोषे करदे कथा कौन कि दिन बेल जो रांधु भल लगे तेल मारदेला है ना माँ रोषे करता तुमको तरकारी पसंद आसता कि लुण टे ना जहाँ क्या कर दे था निजे रोषे कर माँ को किसी कहींपारबनी माँ ता दोषर मुक्ति ओहो सी आ कौन कम कर भात भात गाड़ू टे आम भी घर बसचु कि कम दाम नहीं तो कौन कर रोषे बास टे कर आम भी टाइम पास हो फोन के इच्छा नहीं फोन टिके रोषे बास कर शिखिछ बोले करवा कथा काले भूली भूला जीव सबुदिन अलग अलग टे ट्राए करवा कथा टेस्ट डेली माँ हाथ रंधा खाई खाई कौन माँ को भी बोरिंग लगे ना डेली गोटे टाइप रोषे कर सांग दौचे आछि ना पिज गोटा चलती रसुण चुपा छड़ा हम अदा छड़ा हम जल्दी करदे 8टा हो गला मो पाखे घंटे अच्छे हो आराम से एकाथरे तरकारी ओह्लाओ आउ गरम गरम खाओ यही भातटा मो बढ़ाई मुझे पर खाइबी चिकेनटा कड़ा हो गला कि लेग पीस देछु ना बाबू को से देखे दौचु भल लगुच ना वो कड़ा ही कि कड़ा ही नहीं तो शुइला छुआर भाग नहीं बाबू बड़ को भाग रखीदेवा ना नहीं उठिकी ना काली तत्ते चार्ज कर बड़ खाई सारे नहीं आज दिन बेला तो खाई जा कौन आगु तुम्हार काटला सकाळू खाई नहीं बहुत लगे पिठा नहीं तुम्हार नहीं कत लगे मोर डिनर थाली रेडी चिकेन तो भल लगुच मु कड़ा खाइनी कड़ा भी है नहीं आउ ये डिमटा अंडाटा काका घर आसला गोटे मिकु आ गोटे मो एक मु खाई समय हो जाइए राति 10 आकाश पूरा मेघाच्छन्न मेघ ढांकी गला पवन बोला घड़घड़ी टिके मारुला आम पथर धान थिला आसचु धान फान पैक करवा बस्तार पैक करके बोहीदेवा नहले ये बस्तार पैक करके से पालटा ही घोड़ेदेवा से पटे आमर जो लाइट देखा से खुड़ी माने अच्छा भी सब धान अच्छी मोटू एपटे आसी मोटू इे बुलूची देख यहीटा मोटू हमको सांग देवाई आसी समस्ते टेंशन एवं खाई शुवा कथा एवं आसचु आम धान उठेवाई किंती करवा भाई एकाठी रखीदे बस्ता गुड़ा पालटा ऊपर देकी जकईदेवा नहीं ना शांति शुई पारब नहीं भय गोटे लगे मिकु को उठे कि नहीं आनल मिकु शुई जा जा भाई जीवु जा ये मिकु शुई जगुथु जा हाँ तु जा ना अच्छी जा तू टर्चरा धरिकी पड़ा